आज्ञा नमस्कार। मो हूँ सुशांत महापात्र यूट्यूबर। आपण को गोटे दृश्य देखी वीडियो सेटा लक्ष्मी पूजार टोटाल वीडियो लक्ष्मी पूजार आरंभ शेष जाके जो जो वीडियो मु उपस्थित थी से वीडियोटी करी आपण को ये वीडियो माध्यम देखी अति सुंदर भाव आमर कलश यात्राटी होता से कलश यात्रार वीडियो भी अच्छी लाइट साजसजा अच्छी माँ पूजा अर्चना अति सुंदर भाव भी होता से पूजा अर्चनार भी वीडियो अच्छी टोटाल वीडियो किछि वीडियो आज्ञा छाड़ी देछि आहरी बहुत गुड़े वीडियो कले आज्ञा घंटाटे कले वीडियो भी सरबनी तेणुक 18 मिनट वीडियो रखी ये 18 मिनट भितर सर्ट्रे सब रखी सबू मिक्स करी ता सहित आमर कॉमेडी भी मिक्स करी आपण मैंने देखिए प्रशासन बहुत सुंदर भाव में मुझे भिडियोटी करी टोटाल वीडियो जहाँ जहाँ आपण को भेटिदेवी ता देखिए एवं खुशी हेबे एवं पेज को फॉलो करेंगे आउ लाइक टे देवे कमेंट भी केमती लगिला करेंगे मुझे यही रोज नमस्कार रही। नमस्तेस्तु महामाई श्रीपीठेश्वर पूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी ठाकुराणी कर जय हेउ मालो तो पादरे कोटि कोटि दंडवत ये भक्तर कोटि जुहार ये माँ मंगला लक्ष्मी पूजा कमिटीर मंगल कामना कर माँ। हाँ आज्ञा आमे देखिलु रकला ग्राम अति सुंदर भाव धूमधाम रे पालन होची लक्ष्मी पूजा। एते सुंदर भाव लक्ष्मी पूजाटी पालन होची ताहा देखि आमे खुशी हो गलु। बुधवार दिन कलश यात्राटी अति धूमधाम रे करिथिले। ठीक 10टा बेले कलश यात्रा बाहरी ग्राम परिक्रमा करी लिंगरा नई की जाइथिले। सेठारे पूजक पूजा करिथिले। से पूजा हला परे कलश यात्राटी धरी अति सुंदर भाव पूजक आगे आगे ता पछे पुरुष लोक एवं स्त्री लोक धाड़ी धाड़ी होई लंबा होई जाइथिले प्रशासन रे। जहाँ खुशीर कथा अति सुंदर लगिला से कलश यात्रा प्रशासन टी देखी समस्तकर लाइन धरी अति सुंदर भाव कलश यात्राटी करथिले। लिंगरा नईरू पार होचंती देखंतु केते सुंदर दृश्य समस्ते पार होचंती लिंगरा नईरू उपरकू एवं सेठारे साउंड प्रशासन भी मध्य होची। तापर एटा में आपन को देखेलु लाइट गेटटी ये होची बुधवार से संध्या बेलर दृश्य से आम विजुआल कलेक्ट कलु जे लाइट भी मध्य अति सुंदर भाव साजसजार जलसुची रकला ग्राम लाइट साजसजाटी देखी बहुत खुशी लगिला। लिचु अति सुंदर भाव मरा जाइथिला से लाइट साजसजार समस्ते ग्राम सते कि झलसी उठुला। समस्ते देखी समस्ते खुशी हो गले आमे भी मध्य खुशी हो गलु। जहाँ एते छोट ग्राम हेले भी मध्य लक्ष्मी पूजाटी बड़ धूमधाम रे करुछंती। तापर आसिलु भितर को देखिलु मांकर यात्रा। एटी आज्ञा गुरुवार सकाळर दृश्य। गुरुवार दिन मांकर यात्राटी आरंभ हो गला ठीक सकाळ 6टा बेलू 6टा बेलू आरंभ होला परे समस्ते पूजा को आसीगले। पूजक भी मध्य आसिले सेठारे पूजा करिया पाई समस्ते उपस्थित थिले। पूजक तांकर मंत्रध्वनि रे अति सुंदर भाव पूजा करिथिले। मांकर मूर्ति की देखी बहुत खुशी लगिला। दुई पटे दुईटी सखी अछंती केते सुंदर भाव साजसजा होईची। भक्त माने सते कि अनै बसचंती मां को माँ सते
ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି ରକଲା ଗ୍ରାମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସାଜସଜାଟି। এই ଦୃଶ୍ୟଟି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ରକଲା ଗ୍ରାମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହି ମା ମଙ୍ଗଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟିର। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ମାଙ୍କର। ପୂଜକ ପୂଜା ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପମାନ କରିଥିଲେ ରକଲା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ଝଲସି ଉଠିଥିଲା ରକଲା ଗାଁ। ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ମଥାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସିନ୍ଦୁର ମାଙ୍କର ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କର ଯେତେ ସାଜସଜା ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଅବହେଳା ନଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାଟି ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୂଜାରେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ଯାହା ହେଉ ଖୁସିର କଥା। ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କର ପୂଜାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାଙ୍କର ସତେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲୁ। ମାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ମା ବି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗିବାରେ ବହୁତ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ଯାହା ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କର କି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନାହିଁ ସତରେ। ଏହି ରୂପ ଦେଖି ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ରକଲା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜା ହୋଇଛି। ଶୁଭର ସଂକେତ କଦଳୀ ଗଛ ଦୁଇଟି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଆମ୍ବତ୍ରଣ ସହିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜା ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ସାଜସଜା ଚାଲିଛି ଯେ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ଯାହା ହେଉ ମାଙ୍କର କି ରୂପ, ମନୋରମା ଭର ରୂପ। ମା ସତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପମାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ରକଲା ଗାଁ। ଗୁରୁବାରର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ଗୁରୁବାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ସବୁ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ସାଉଁଟିଥିଲେ। ଏବଂ ହୋମଯଜ୍ଞ କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନନା ଆମର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ସୁବଳଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ସୁନିତା ମହାପାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ମାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାଟି ହେଉଛି। ମା ସତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୂମିରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ରକଲା ଗାଁକୁ, ସେହିପରି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଧୁମଧାମରେ ହେଉଥିଲା ଯାତ୍ରାଟି ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଖେଳ ନାଚ କୁଦ ତା ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା 7 ଦିନ ଧରି ସକାଳେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପମାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି 3 ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି 3 ଦିନ ଯାକ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ କମ୍ପମାନ ହୋଇଥିଲା। 2 ଦଳ ପୁଅ ପିଲା, 2 ଦିନ ପୁଅ ପିଲା ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ
झील पिला आसते दुई दुई पार्टी आसते समस्ते तेणुक कंपमान होता नाम संकीर्तन रे समस्ते खुशीर माहौल खेली जाइथिला रकला गाँव रे देखंतु केते सुंदर भाव नाम संकीर्तन करुछंती एवं कॉमेडी भी मध्य ता संगे छुंकतिला नाच गीत खेल ताल लय कॉमेडी बहुत नीति शिक्षा देला भलिया जिनिस सबू हो जाइथिला समाज को नीति शिक्षा देला भलिया छोट छोट कलाकार माने बाहरी पड़िथिले से ग्रामर युवगोष्ठी एवं छोट पिला समस्ते मिसी बाहरी पड़िथिले पद्यांत ता सहित अति सुंदर भाव रे खेल नाच कूद सबू होइथिला देखंतु केते सुंदर भाव रे होई जाउछि पद्यांत तापरे सोमवार दिन प्राइज बंटन होइथिला से प्राइज बंटन रे जो खेल खेलाड़ी माने भाग नैथिले छोट छोट खेलाड़ी हो बड़ खेलाड़ी हो एवं नाच कूद समस्त को प्रथम स्थान द्वितीय स्थान तृतीय स्थान करा जाइथिला समस्त को प्राइज बंटन भी मध्य करा जाइथिला अति सुंदर भाव रे रोषैया विनोद महापात्र एवं गोवर्धन महापात्र जे कि तांकर मुख्य भूमिका से बहुत परिश्रम करी खाइबा को मुठे दउथिले समस्त को तांको भी मध्य प्राइज बंटन करा जाइथिला तापर आस्तिला मंगलवार दिन प्रशासन से प्रशासन रे आमे देखिबा को पाइलु प्रथमरु अति सुंदर भाव रे आरंभ होइथिला प्रशासन स्कूल ठू आरंभ होई जेते बेले प्रशासन आसीथिला सेठारे साउंड कंपटीशन भी मध्य होइथिला तेणु करी प्रशासन रे अति सुंदर भाव रे धाड़ी धाड़ी होई आसीथिले से प्रशासन रे समस्ते आसी जाइथिले अति सुंदर भाव रे पिला मानकर देखंतु केते खुशीर माहौल खेली जाइछि मांकर भी मध्य साजसजा रे भरपूर माँ अति सुंदर भाव रे ट्रैक्टर रे लोड होई अछंती छोट छोट पिला माने मांकर सेवा करी झुणा धूप देई माँ को स्वागत संबर्धना जनाउछंती एवं युवगोष्ठी भी मध्य साउंड प्रशासन रे नाची दमकौछंती सते कि दुलकी दिला से मंगलवार दिन अति सुंदर भाव रे मेलोडी एवं मध्य आसीथिले सुंदर नाचुणी दुजन से साउंड प्रशासन रे भांगड़ा रे नाचुथिले एवं तांकु देखी समस्ते खुशी हो जाइथिले देखंतु केते सुंदर भाव रे समस्ते वाद्यकार माने बाजा बजाउछंती एवं ग्रामर रकला ग्रामर सर्वत्र समस्ते युवगोष्ठी नाची नाची समस्ते स्वागत संबर्धना माँ को जनाउछंती माँ मेलाणी नेउछंती आज मंगलवार दिन माँ मेलाणी नहीं जाइथिले खुशीर माहौल खेली जाइथिला तेणुक ये देखी खुशी बहुत लगिला अति सुंदर नाचणी मानकर नाचरे मुग्ध हो जाइथिले युवगोष्ठी तेणुक एते सुंदर नाच हो जाइथिला जे युवगोष्ठी खुशी हो जाइथिले एवं दर्शक मानकर लहड़ी कहिले न सरे से रकला ग्रामर भसाणी यात्रा देखिबा पाई बा मांकर यात्रा देखिबा पाई पाख आखपाख ग्राम मानकर लोक मानकर गहली कहिले न सरे खास करी भसाणीटी समस्ते देखिबा पाई बाहरु आसी जाइथिले माँ को मेलाणी देउछंती समस्ते खुशीर सहित माँ विराजित होइछंती धरापृष्ठ रकला ग्राम रे माँ मेलाणी नेउछंती समस्ते माँ को स्वागत संबर्धना जणई माँ को स्वागत संबर्धना जणई समस्ते मेलाणी देउछंती खुशीर माहौल कहिले न सरे प्रशासन एते सुंदर भाव रे होइथिला जे बाण सहित दुलुकुथिला रकला गाँ एवं समस्ते खुशी रे नाचुछंती माँ को खुशी रे मेलाणी देउछंती मालो ये जो 7 दिन धरी तू पूजा पाउथिलु समस्ते आमे खुशी हो जाइथिलु किंतु तू आज धरापृष्ठ रकला ग्राम विदाय नेउछु
ମା'ଙ୍କୁ ଅତି ଖୁସିର ସହିତ ସମସ୍ତେ ମେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ। ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରସେସନର ସହିତ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇ ମା'ଙ୍କୁ ବନ୍ଧଟେ ସେଠେ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧରେ ପ୍ରସେସନ ମା'ଙ୍କର ଭସାଣି ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ କହିଲେ ନ ସରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାଚ, ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଚ, ତା ସହିତ ମା'ଙ୍କର ସାଜସଜା ଝଲସୁଥିଲା ରକଲା ଗାଁ। ମା' ସତେକି ଆଜି ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ମା'ଲୋ, କ'ଣ ଏ ରକଲା ଗ୍ରାମକୁ ଆଉ ବର୍ଷେ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତୁ ବର୍ଷେ ପରେ ଆସିବୁ ବୋଲି। ଆହା, ମା'ଙ୍କର କି ରୂପ! କେତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଉଛି। ସାଉଣ୍ଡ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ନାଚି କୁଦି ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନାଚି ମା'ଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ। ମା'ଲୋ, ଆଜି ତୁ ଚାଲିଯା, ତୋ ପରେ ତୋତେ ଦେଖାହେବ ବର୍ଷେ ପରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଦ୍ୟକରମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାଜା ବଜେଇବା ସହିତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଦ୍ୟକରମାନେ ବଜାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ କହିଲେ ନ ସରେ। ସମସ୍ତେ ନାଚି କୁଦି ଦମକଉଥିଲେ ରକଲା ଗାଁ। ତେଣୁକରି ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଆମେ କଏଦ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମା'ଙ୍କର ଭସାଣି କିପରି ହୋଇଥିଲା, ଯାତ୍ରା କିପରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦେଖାଉଛୁ। ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କଏଦ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ନଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା'ଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସେସନ କରି ନାଚ କୁଦ ସହିତ ଖେଳ, ନାଚ କୁଦ ସବୁ ମିଶି ପିଲାମାନେ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ମା'ଙ୍କର ଯାତ୍ରାଟି ହୋଇଥିଲା, ମା' ସେହି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ମା' ମେଲାଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସେସନଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍କୁଲଠାରୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସେସନରେ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ବାଦ୍ୟ ପାର୍ଟି ଏବଂ ସେ ନାଚୁଣୀ ଉପରେ ନାଚୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି। ତା ସହିତ ତା ପଛରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ନାଚକୁଦରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶରେ ମଜି ଯାଇଥିଲା ରକଲା ଗାଁ। ତେଣୁକରି ସାଉଣ୍ଡଟି ଆମର ପଛରେ ଥିଲା ବ୍ଲୁ ସୀତାରାମ, ଯେ କି ଆରମ୍ଭ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଦିନଠାରୁ ସେ ବ୍ଲୁ ସୀତାରାମଟି ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ବ୍ଲୁ ସୀତାରାମ ପଛରେ ଥିଲା। ସେ ବ୍ଲୁ ସୀତାରାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା'ର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବଜେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରସେସନଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧୁମଧାମରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବା ସହିତ ମା'ଙ୍କ ମୁହଁ ଖୁସିରେ ଝଲସୁଥିଲା। ଖୁସି ହେଲେ ବି ସଦ୍ୟ ମା'ଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଧରି ମା'ଙ୍କର ଯାତ୍ରାଟି ଚାଲିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କିଛି କିଛି ଦୁଃଖ ଥିଲା। କେତେ ଖୁସି, କେତେ ମଜା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚ ଗୀତ ପଦ୍ୟାନ୍ତ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପୁଚି ଖେଳ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସାଇକେଲ ରେସ୍, ଚକୋଲେଟ୍ ଖିଆ ସବୁ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଏ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ରକଲା ଗ୍ରାମବାସୀ। ମା'ଲୋ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ରହିଲା ତୋ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁକରି ମା'ଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରେ ଧୁମଧାମରେ ନାଚ ହେଉଥିଲା।
ସତେ ମା ତୁ କ'ଣ ତୋତେ ବର୍ଷେ ଅନେଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା? ଏ ବର୍ଷେ ଅନେଇବା ପରେ ମା ତୁ ଆସିବୁ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।